Salam alaikum. Aw bɛ cogo di aw ka kɛnɛ kɔni Mbuli Njaay ba Ologi ça va Bakari Sissoko anyuman tara ka anyumana buye ka kɛnɛ basi foyi t'a n'a ka denbaya la utara ko bɛ bi buye kan dɛ mais buye to karamɔgɔ ye ko bɛ buye la influencer a ko ne baara kun bɛ problème t'a la a bɛ boutique da yɛlɛ minɛnw bɛ yen mais ne kun tɛ baara la nafa foyi t'a da yɛlɛ min na utara baga buye ma ka buye ka camion minɛ ka taa n'a ye Kayi ka amani bi a ka 7 500 000 a y'a sara mais a y'a juru la hali n'ale ma baara kɛ ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔnkaw de kama hali n'ale ma baara kɛ a tɛ foyi k'ale la diɲɛlatigɛ kɔnɔna na salamu alaikum maliyɛnw an tilenna hɛrɛ la ala ye nin wagati yira n'ala ka su hɛrɛ d'an n'aw ma ala ka jamana basigi o ye anw ka laɲini ye ala ka bɛn ni muɲu ni sabali di jamana kɔnɔdenw ma e ko IBK ne ko non forum sauvé pour la démocratie de Mali ne ko o tɛ kɛlɛ ko ye o tɛ tɔgɔ tiɲɛ ko ye o tɛ jabarani ko ye IBK ye mun kɛ i b'a bɔ k'a yira a ma mun kɛ ne fana b'o bɔ k'a yira a bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bi IBK ma mun kɛ IBK n'a ka mɔgɔw wulila de k'u bɛ taa Buye bagabaga ko fɔ a ye ɲɔgɔnkaw Buye ye mun fɔ n ɲɛna u taara Buye ka camion minɛ u ye camion ta ka taa n'u ye Kayi kun t'a la ko wayi ko Buye ka 7 500 000 sara u t'a dɔn Buye ye mɔgɔ mun ye Buye tɛ kuma ninnu denmisɛnnin qualité fɛ a denw ko problème foyi t'a la u ye 7 500 000 sara u nana u ye camion jɔ n'o y'a sɔrɔ n'ale ka baara n'a bɛ nafa don Mali kɔnɔ n'a tɛ nafa don Mali kɔnɔna la ɲɔrɔn y'a ye bi olu y'a ye bi ka bɔ k'a fɔ IBK ye ne de kun bɔra k'a fɔ n ko ATT ka tile la policiers ka infraction 100 millions par semaine u b'a kɛ semaine kɔnɔna la ne e nana e ka ministre de équipement de transport n'o ni ministre de finance n'a aw nana kɛ conseil des ministres kɔnɔna la a ɲinɲin bɛ na ɲagaɲaga ye an b'o y'a ɲɛ la n'i y'a ye aw bɛ taxe bi mɔgɔw kan u b'a sara o y'a yira aw bɛ wari di mɔgɔ ma aw tɛ wari di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ wari de d'aw ma pour quelle raison et docteur ni juge tora grève la diɲɛ bɛɛ filɛ nin ye grève la aw ma se k'u ka laɲini sabati e k'aw bɛna jamana kɔnɔdenw degun ko moto infraction in ye mobile infraction in ye danga de b'o police kɛ ko n'a bɛ i ka quittance minɛ i ka papier k'a la politique i ka 400 000 minɛ i k'a bila i poche kɔnɔ i k'a bila n ka taa n ka sira la o se bɛ ala ye o se bɛ ɲɛ k'a d'i ma ni ɲɔgɔn 200 ayi i ko tɛ wari la don la mais n'i ye maliyɛnw tɔɲɔ tɔɔrɔ ka se niveau dɔ ma IBK billahi lezi i b'a y'i ɲɛ la automatiquement mun donni ɲɛ dugukolo jukɔrɔ a bɛ jaabi de don o don parce que i bɛ don de i bɛ ko de kɛ don o don dɔrɔn mun b'i don dingɛ kɔnɔna la i bɛ ko de kɛ don o don i bɛ ka mun bɛ i don dingɛ kɔnɔna la n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se n'an ko Mali ko ou bien n'an ko mɔgɔ ko de an bɛ na y'a ɲɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la an ko Mali de an ko ça va pas an ko mauvais gouvernance an ko IBK y'an ka Mali tila a ka siège kama an ko IBK y'an ka Mali dafiri a ka nɔsi kama an ko IBK y'an ka Mali dafiri avion in kama IBK n'a ka famille a n'a ka clan o ye Mali dafiri mais wagati kunkurunin de don IBK non hali minnu b'i nɔfɛ bɛnjiya la n'olu y'a dɔn don o don ça va pas i bɛ n'a ye ɲɛ la présidence essence ma ban o wari ma ban aw bolo la ko 20 millions tɛ se ka sara trésor la bi ne kɔni b'o dɔn alasa ka n'i da la tiɲɛ ka n'i da la tiɲɛ
mun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn parce que ne président kuntigi mun y'i jɔ jamanadenw ma ko wari tɛ kɛsi kɔnɔ wari taara min e ka voyage ma bali e den ka voyage ma bali e muso ka voyage ma bali e ni degun ma bali e ka ministre ni degun ma bali an t'a sigi an k'a lajɛ ni e ye mun kɛ ni anw bɛ ka mun kɛ n'o y'a sɔrɔ ni mun bɛ tiɲɛ na an bɛ n'a y'a ɲɛ la ɲuɲu bɛ wuli ni ɲagaɲaga ye a appliquer aw y'a kɛ conseil ministre la appliquer i b'a conséquence y'i ɲɛ la polisiw mana mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ don min na ni maliyɛnw wulila a don i bɛ n'a y'i ɲɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la gazi 2000 n'o t'i ka mobili la gazi bɛ san min a feere yɔrɔ bɛ min jɔn b'a contrôler e ka baara t'o ye o moi sapeur de pompier mɔgɔw de ka contrôle ye an bɛ n'a y'a ɲɛ la i bɛ ka bɔ k'a f'i ye maliyɛndenw ko u degunnen don maliyɛndenw ko u mago b'u ka hakɛ la maliyɛndenw ko i ka an ka hakɛ bɔ an k'a da an ma Soumaïla Cissé gagné mun na 51% i ka 67% c'est faux an tɛna an sigi an ka kɛcogo lajɛ ni ala sɔnna ma i bɛ ka an bɛ ɲɔgɔn ye dugu in na mun ni bi tɛ kelen Buye y'a fɔ n y'a mɛn mun donna dugu jukɔrɔ bilahi a jaabira a bɛ jaabi mun donna dugu jukɔrɔ a jaabira a bɛ jaabi na an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini bi ni e nana loi wɛrɛ de nati i ka équipement de transport effectivement c'est vrai taxi bɛ sara o mɔgɔ tɛ ba taxi ma n'o y'a sɔrɔ e bɛ sɔn mɔgɔw ka laɲini ma i bɛ sɔn k'a fɔ an ka maliyɛndenw ka sɔn e ka laɲini ma juge filɛ grève la kalo 3 fo kalo 4 e y'olu ta ɲɛnabɔ wa n k'e ko wari tɛ yen école maître ta grève la e y'a ɲɛnabɔ wa docteur ta grève la tile 38 e y'o ɲɛnabɔ wa an maliyɛndenw de ye dangadenw ye an bɛ taxi sara k'a da aw ma polisiw la bɔ wallahi n'aw ma appliquer an tigɛra aw la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la polisikɛ ni e ye quittance in signé ɲɔgɔnna fugari 2 tɛ diɲɛ kɔnɔ i ka 400 minɛ i k'a bila i poche kɔnɔ n ka fɛn man ɲi n ye fɛn jeni n ye fɛn jeni n'aw tɛ fɛn dɔn an b'a fɔ aw ye ne de tun y'a fɔ aw ye n ko nin ye n'i ye polisiw ka infraction ATT tile la u bɛ 100 millions versés par semaine ne de ye tile joli kɛ k'o fɔ mais ne tilala ka kuma dɔ f'i ye i m'o kɛ o ne m'a fɛ e n'e ka salaire ani e ka premier ministre ka salaire ani e ka assemblée président ka salaire e ka dɔ tigɛ ka bɔ a la dɔrɔn e bɛ 2 milliards 40 millions ma o tɛ juge ka laɲini sabati ya o kɛ fɔlɔ kɛ n'i y'o kɛ fɔlɔ n'i ye nin appliquer an kan an bɛ jɛn n'a ye mais e b'o kɛ e bɛ nin appliquer an kan Mali nana aw de bon Mali y'aw de ta ye an kana kuma dɔw fɔ i m'a faamuya Mali y'aw de ta ye i b'a fɔlɔ i yɛrɛ de la fɔlɔ dɔ bɔ i ka salaire la juge ko hakɛ i k'a d'u ma i ka docteur ko hakɛ d'u ma dɔ bɛ ka ministre ka salaire la dɔ b'i ka député ko salaire la i ka docteur ko hakɛ d'u ma i ka école maître ko hakɛ d'u ma la n'i y'a olu appliquer an bɛ jɛn n'a ye a la i bɛ ka i nɛgɛ tɛ maliyɛn ci la bi hali polisi ninnu a fɔra i bɛ ka infraction dɔ fɔ bilahi u t'a dɔn code kɔnɔna la mun de don mun de don a y'a fɔ dɔrɔn mun de don sinon maliyɛn bɛ vignette ta o maliyɛn bɛ visite technique ta maliyɛn bɛ assurance ta an b'a bɛɛ ta carte transport an b'a bɛɛ ta an ye transporteur ye an b'a bɛɛ ta mais o t'a bali n'i bɛ bɔ i bɛ polisiw ka nin yɔrɔ d'u ma parce que u ka salaire t'u bɔ mais polisiw ka bɔ k'a fɔ aw ye mun kɛra ziziw la o ɲɔgɔnna 200,000 bɛ k'aw la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la aw bɛ taa grève la don min na mais mun ni kisɛ b'a bolo aw bolo a bɛ siran aw ɲɛ dɛ aw bɛ taa grève la don min na an bɛ n'a y'a ɲɛ la a don ne sotarama bɛɛ jɔ transport bɛɛ jɔra ka mobiliw jɔ aw b'a ye tout est à o i bɛ k'a tɛ se bi a tɛ se sini ça va pas bi ça va pas sini ɲuɲu bɛ na ni ɲagaɲaga ye bilahi a bɛ kɛ i bɛ ka a jaabira ɲɔrɔn sirifikɛ ko aw ye taxi mun bin a kan ka taa ka camion minɛ 7 millions 500 a y'a sara mais k'a fɔ ko IBK bɛ ka n'ale a baara kuma t'ale ni IBK ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔrɔn ka bon ɲɔrɔn y'a ta a bɛ se ka na ɲɔrɔn mais ale kɔni tɛ ale bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ aw tɛ ale bɛ ka mun kɛ ala de b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn ɲɔrɔnkaw b'a dɔn ale ye silamɛw jigi ye ye ale minnu jigi ale yatimɛw jigi ye ale muso filiyatɔw jigi ye mais aw y'o kɛwale yira anw na n'i bɛ fɔlɔ k'a kɛ i bɛ dɔ bɔ i ka kérosène sɔngɔ la i ka kérosène i bɛ ko mun kɛ avion kɔnɔna la i bɛ dɔ b'o la i bɛ avion in feere ou bien i bɛ avion in ta i bɛ air Mali k'a kan i bɛ ATT ka avion ta ka air Mali k'a kan ka compagnie dayɛlɛ kunkolo yɛrɛ ta aw la fo ministre des finances yani IBK ka nin avion ta k'a kɛ Air Force One ye k'a labɛn n'a ye nous on est plus pauvre du Mali au monde an ka dugu ye fantan jamana ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan an degunnen don
avion flaba angulo Mauritanie fait tout près avion fla de kumubulo mais bi avion kera woroy awulu di la dige awbe keliya awme Mauritanie kan ne porteo fembe ba angulo jinya kono Mauritanie baga be se ka dumuni ke me wona dumuni ka awne baraya awga alman betay damandro obe muna do Mauritanie o taxi damandro o warde le ministre des finances était fendo na obeta faux projet faux loi de ta ka voter aw ba soro awnie aw ba an soro anye bubu sise ini fa Ibrahim Boubacar Keita ka jiraila ka fo Mali ta utaye ka jirala ko jamana ta utaye ka jirala ko jamana ko ndew le taye ka jirala pebulu ko hakemu suene mabulu ka ko ka pebulu toro wallahi billahi me wili ka joan 5 ans a loi appliquée aminye iban soro ibeka aminye iban soro yani ko loi appliquée taga minna fo déclaration me klega ke minna tagaye ango ya nyela fo déclaration me klega ke minna ibeta yende ango ya nyela fo déclaration me ga klega ke minna ibeta yende ibeka ole ika kewe ole ika baraye oya halalai fo projet bulumbeya ika mo be sin facturation bulunge ibe doje bo la ka dobu ika sarala jamana be clé la jamana de ngo hakke be duma seke me boyani alaka nga hakke mene ka da amma mais foron démocratie mun sigira ibeka ka fiyo foron billahi elezi foron te dese ila ibe tade ibeka ibe dugu ibe fanga seme ka so mo ma fiye billahi ibeka ibe fanga seme ka so mo ma fiye jenatike konnala ngebe ga ila tamade kan buya idara yo de fiyo ne ebi jode e ka mo beta buye ka camion de saisi kata baga buye nyona commerçant import export ma kata baga buye nyona jamana ko de nyamana mama mungi mazo ki ga jamana ko le ko hakeda ma ago ego ko faga frai kan galonga pourquoi be frai ga galonga avec ko haidara peinture le do ngo haidara original le do ngo segana modèle le do ngo segana modèle le do ibeka me fendo fiye gina tike kona buye ka bagandoro baga munu be buye buldo na be buna hada madembo ne alaka na tati permettre gina kona ka sega o ya fakle ka bagande o ya fakle saga wa nani be buye bulu saga wa nani sans compter le nyogomeni misi iti miri bagana ko munta bolo wa halala depuis sega na clé o babolo buye be mu fo ni ye jamana ko ndew nga hakke dama nyoro mbi nye ibe tabe ya fima ni ma jamana ko ndew nga hakke dama mun dona dugu jugoro iba jabi nyela ibe ka jabi nyela a jate doron kan na doron ka dame depuis 2000 ko buye mako non depuis 2000 ye kum buye koro fo bi e ga la ne here jigina mali ko nala ay war ko ni ka boy kuna te war soro wallahi ki dew to yamba muna to abuju me danga to ka ba ka wardima e kuma fadi be e fi mogola fadi be wadi mogola kubu go warta ga dawma wa ka tegere aw mo tout ça 50 millions 100 millions pour quelle raison aw ko be ka président non si le kora aw ko jamana ko kanunta awla aw ta te jamana ko aw ta ku intérêt ko le ibeka boy ibeka ka fi ambinye iba an soroy pour soukani ye musaria musigi billahi ambinye bomba fo pour sou aw drone fana bina ke wartigi drone maintenant ya damateme soulèvement me wili ame wili ama jenai ame wili quand ye bagande on te traite comme baga malien be malien doté fusani doye parce que c'est nord du sougne muguni ki se bubulo amal kufa flotier taga no fe sungolo flamol kufa bulo sanani bi sanini le babolo wa bi o lan ko ami pe kaka drone babolo na avec les conflits qui va au bout bezi ou au bout sur facturation war be se ka dum to na faut transfert ou be que to mina so be ta sa Abidjan Dakar ou la to mina e ko ku président le dinya de kora ni ya jama jeta kata blind billahi be perdu de ne ya nyala 95 go war mbe mbubutu bolo kate la reine d'Angleterre ka famina en 93 mbubutu ka chauffeur la Belgique million kemen sabaniko 5 milliards de dollars be mbubutu bolo dollar be kemen biduru nikola ibe ka ambe bo amba fie malien dekuna ika sumala siseka hakedama ika pepulu ko hakedama ite sebi ite sesini ne buwe maiga mumu ikoro avec kinki wasi ki ga parti bi kaga parti la wili
avec qui mangoya jamana ko dewye pour que e ga bi ale ga wili faut que dina wili bube te ke Mali président e be kay pour quelle raison e awde ma jamana kawdo nyogoma awde ma arme kodo awma dina mo nyemo kodo awde ma peuple kodo nyogona awde ma jeunesse kodo nyogona jolle na awte na we wa kemedi mamma we wido be galonjugu ta da mogola na wa milogi ni mogoma wili ka galonjugu ta da mogola am te galonda mogola am fevere fo dan ko jamana kuntigi mbe abeka jamana marato mina atese aka jamana ko dengo hakke boka duma union européenne bi uyere ya don ka fuko galondo union africaine yere ya don ko galone do bi billahi observateur munu yake ya do ko galondo do bi mais c'est la France qui a fait ça parce que ou mogobe ibeka là c'est pour cela uyo ko kebi maintenant beta amese ibeka ka boka fie malien ko hakke duma malien dengo hakke duma ibeka nani degumuye Mali kono ni na ya te fo anchiko billahi ate fo anchiko ya ibe préféré ka 26 mars exemple de ira ona o dan clé sabay clé fla clé sabay billahi fagali be da odema et puis zanko yemu fo kamina fagali ngalo ta daila mais ala be fagali ga dige do ekun alabi kan tigɛ do mɔgɔ faga la billahi alabi kan tigɛ do mɔgɔ faga la en tant que ibi ka taga tabolo mu ye en tant que jamana kɔnɔdenw bɛ ka degun en tant que jamana kɔnɔdenw bɛ na wuli u b'u ka hakɛ ɲini wallahi i b'a kɛ yan bika maliyɛnw bɛ bɔ kuma la ɲuman taara ka ɲuman segin n donna yan kunun sɔrɔ 3h du matin siraw bɛ anw bɛ sira minnu na n'olu t'a siraw dɔn parce que anw ye baarakɛlaw de an b'a bɛɛ kɛ an bɛ bɔgɔ baara kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali ni aradal kun b'i bolo kunun i tɛ ne ye sira la hali ni aradal kun b'i bolo kunun i tɛ ne ye sira la bon i tic-tac k'a fɔ aw ye k'a sira in bi ka bɔ Bamakɔ dɔrɔn ka sɔrɔ Djidjani 165 kilos i bɛ 6 heures de temps k'a la capitale de l'économie k'a maraw ko i bɛ k'a bɛ ka taa aw bara a bɛ ka taa fɛn dɔ inaugurer n b'a fɔ aw ye aw ye poste ko dabila aw ye intérêt personnel ko dabila tiɲɛ mun b'aw fɛ a y'a fɔ i bɛ k'a ye a ka tagama dugumakolo in kan a ka taa aw lajɛ ale de fanga suyana ka d'a ma bi ale de ye jamanakuntigi ye bi parce que fanga mun suyana ka d'a ma a k'a lajɛ k'a ka denw bɛ degun min na a k'a dɔn k'a ka intérêt bɛ jamana kɔnɔ a k'a lajɛ CMDFR mɔgɔw bɛ kalo 8 na bi u ma sara ko juges bɛ grève la bi kalo 4 moins u ma sara ko docteurs bɛ ka taa grève la école maîtres bɛ ka taa grève la école ma dayɛlɛ aw bɛ bɔ k'o fɔ IBK ye k'a yira ko dimanche ko palais des sports à 2000 là ko froin ka erombe ne ala sonama malien de ne mugo mali jo ne mugo mali ka tanye ne mu ya don ko gelembe malika ko e malika retardé ka be fo malika bo digan ko na lambe ga nyokon kumbe kele kote woyote kata dɔrɔn jamana ka hakɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ mun bɛ IBK bolo an mago b'o la a k'o bɔ k'o da an ma an bɛ to o de kuma fɔ kɛlɛ b'ale de fɛ ale de bɛ se ka mɔgɔ sara ka jugugalon da mɔgɔ la ale de bɛ se ka mɔgɔ sara aliga Katle Bazɛn nabɔ mobili kɔnɔna la ale bɛ se ka mɔgɔ sara ka jugugalon kɛ da mɔgɔ kan ale bɛ se ka mɔgɔ sara ka se ka taa suɲɛnigalon ta ka da mɔgɔ kan anw t'o kɛ anw ko jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de anw ko IBK ça va pas ITC anw ko mon père Ibrahim Boubacar Keïta i ka anw ka conseil lamɛn o ka fisa i ka Bube Mayiga lamɛn parce que jugu t'i la ka tɛmɛ Bube Mayiga la n'i ka comment il s'appelle i ka parti ɲɛmɔgɔ ye mun fɔ i ye a ye tiɲɛ de f'i ye parce que Bube b'a ka intérêt de kɔ la fɛn dɔw bɛ n tɛ fɛ k'a fɔ jabarani kɔnɔ yan mais n b'a fɔ jabarani kɔnɔ yan billahi n b'a fɔ wallahi don min na n b'a fɔ Bube Mayiga b'a ka intérêt de kɔ Bube tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ Bube mɔgɔ foyi t'a la parce que Bube ko les gens ko ninnu ye sularu de ninnu tɛ fɛn dɔn parce que mɔgɔ b'i adversaire minimiser il faut prendre ça 4 mètres 5 b'a kɔnɔ o ta tan mɔgɔ b'i ka adversaire minimiser e tɛ ka jamana ka hɛrɛ fɛ. Numéro 1 Jura. Corbin.com numéro 1 Corbin.com numéro 1 Jura. Aw mɛna bɔ kuma la maliyɛnw. Numéro 1 Jura. Ni kuma de k'a fɔ IBK ye an fa Ibrahim Boubacar Keïta ye a ka sabali a ka basigi ni jamana in kɔnɔ so ko bɛ ka taa cogo min na jamana in tɛ mara o cogoya la. U bɛ k'a nɛgɛn bi u bɛ k'a nɛgɛn sini u bɛ k'a nɛgɛn bi u bɛ k'a nɛgɛn sini a ka jamana kɔnɔdenw lajɛ a ka jamana kɔnɔdenw lamɛn a k'a dɔn jamana kɔnɔdenw ka taa jugu ye
ou bien pour hacker les nini quoi ça va pas solution té kayu loi montana yata wallahi billahi abe malion soranye koran gol flanye ko murula banye sama banye ngoto banye ko sajolo banye akata ulu contrôler au taxi munu mesoro ulu kono au taxi munu mesoro ulu kono la ka be se ka fin soro o de kono o de jamana tay mais akala jamana ko ni bisi ka won bo ku ka foko wante jamana jiginya soko nala mais wante jamana jiginya soko nala c'est vrai mais mu be won nati mi nyumbe ne ma fa awye ka fo moi 100% impôt Mali be 5% de ça la population malienne de 5% de ça 95% au sera en multinational moro mulu na étranger souhaité ou le beau au bord mais pourquoi pas atigné suluma na bi nyesi ka be loi de voter pour soumettre la jamana ngoni au toro ibe kani be ta aminye billahi be mali au soro inye ibe ka ateme ibe mali inye la ni e mogo deku ba deku ne me kinike ni e mogo deku nga se niveau muna ibe na ye kaboko fiodro ne faibra boar keta iga jugo yate bube ma iga jugo yate mais bube ebika intérêt personnel de quoi était jamana ka herefe ibeka eta donné mumbe enye eta donné mumbe eko eta yo odi ibeka conseil do ka fo awye akwa jamana de uname akwa jamana laje jamana be gelem konala aw ba don ka tema awka parce awde ba kono ibeka ega salaire iga premier ministre iga salaire iga assemblée ka président ka salaire ne mu fo ni do bola ibe na ni loyer ameso ama be appliquer awka so ni loi ta wallahi le malien sera inyema parce que moi me butu bi atu volo ki me ka tabara yo la politique mine ki ga wa flasra ki ga wa sabasa billahi be tasumati yereka o do soulèvement mumena abena ke prenta arabuye ala ka mali kisi oma ibeka ika sabali ibeka ika bube yunu toy ibe bube ka malo boy bi malo limunke o te basi amale ne obe jenai ika populu la main ika wa hakeda awma ki denge la main no yarasaye pote kumala amamufo ni eni kuma ifo ka tani kalo kele ka ira atete kele la police kuma ni soro na no loi appliquer yala quoi appliquer folo ay importa folo ay import quoi folo ako multinational la de na yulu ye folo awo soro ka nankama mais il est à un moment que Duma qui est maintenant ça a pour ta bimoga ah il est quand même malien solo rien mais bon comment là alaka suherada anauma alaka jamana basiki alaka beni muni sabali jamana kono deuma ibe ka mbora nye mun foye ika jugo yate idenke ka conseil do ka bo nyebe fendo la jabran ngan kile flyna ibika candidata menga candidata kala côté ebe ni fe etene jugo ne te jugo ambe malien de yo ambe maliko kala de lawo ni maliko te mumba si nyoma cheba koro talante musokoye cheba koro kafuari ata kabika musonyini o koni ube boka fo awye ni arasa che mufo no ya so afro ko karimi wardama afro ko ni kasai wardama afro kai ni mina ni mbolo la awba ni beba ni me ko musoko non quoi et na na yara dama munata bugo mais muni na au fait malisien si iga ibika défend on me ga peuple défend ni nebe nani balawye nyuyu nebe nani nyanya ango odabla ani nyoronche ngalo njugu takatike kadam wala c'est pas joli à voir ala sabe fantangwa kelalila ala sabe malien kwa kelalila ala sabe jamana be retard muna ala sabo ode kelela ni emo don ala je ka don yani ga mo kela ala fora ga don abeka munyini e de kumba non fe kunu e de la ka fo
Alassane Tala quand t'es pas faut que Dieu wili. On est biné et nana kafo Alassane betan. Alassane menena almami musokan. Alassane menena ninkan. Ulu nafatu ulula. Bravo Malika Fitini. Il est comment mon fort. Nya la me kunu kanto dugu taka sira de la. Ngima ne kume mobile kofuru de kono ka nali. Utese ka ne fuga sa. Ikuma mugo willa ka foye ako sola ka video takadi. Pourquoi au ke? Mais bravo. Aya don Malika côté dina kele Malika côté feye ou be ka jamana kele de ke retard mu be jamana ko de unka muri jugu mu be ka galon ta ka tege jamana ko de un ukuru dabla iki jigi ka masara manye ika baraka Malika ka kele nya jate kunu oyode et mon frère c'est bien tu as bien fait na ya udi ado au ba publier ne sola ba ya ka kuma taraka dinema suma wallahi yen kale nya fo Facebook kelenka nta fo mais ba fo mune anti ñoko juguyo ambe malien kelene ne ko ni juguya conteneur ko franchement parler ni mun fuye dron iye galontige la ni mun fuye iye ni hay sola e kata ibeka fanfa ma digine la de mais i bora ka foni mamun tarani ndo iye faso de juguye o de digirane la sinon tu as plein droit kata ibeka bara mais kana mo ko nini bravo Malika bravo Arasa mbani ofe ibeka mo front Mouro CDR ambe malien kelewni anka mali mine anka nyoro mine na fatini nuna eni galonta montazi kera karasa bo musokola o ma malien barasama même ni mouro bila barasama ni ndamuna uko côté arasa fait en pression physique ou bien arasa fait idéologique mumba kungolo la ou ba fait au de kama ah mais o tieni ga gelede o tieni ka gelew mo foye malikodo angata na metamese ni ya ne be wili ka kuma mo bubu wallahi ministre des finances donner financer tenete kuma fait ni ya ne wili ka kuma mo ibeka président sinon na ba ka so se be ngonte kuma fait ni ya ne ba fo bube premier ministre do si on bube de we ne teruye mais bube tene ne de identité ka kenele ma de we teruye ne de mbabulu mais premier ministre abo o akere kono ne ka gouvernement nyemo de do bo wajibi ne ya ate sira nyama munka e bo sira fo o ne ka droit ko fo démocratie o de o même Moussa clé la boué yo fo Moussa Traoré dictateur clé là mais pourquoi pas démocratie ne to fo boué maïgaye mo belen turu ya dido bon malien anga nyoro mine anga galon taka dabla ka noro mokola anga ni nunu dabla na fatula nere de la kanike mais ado a intan dusuma aminkan abiko mamte wolo tindo a demselu mile ka do kaso ko muna o dia kenyi nike mais amikan te tindo parce que kunu sibe cheo chela amikan mo tayida mo foyde bi amikan ba ka intérêt dessus mais amikan ta ba ya nyela jian kono mun kera Israël premier ministre na o dia bi ka amikan na balka sayta amikan solo de amikan me nyani de ka nyani ka solo ka sa wallahi billahi ne ya amikan ya fa bama aka sembo aka service barala o ya le ka kode ni yo yin aw ya amikan don bi ne ba amikan don depuis 7e arrondissement na o so kuma ta da kono na ro ne be amikan don depuis hôtel amikan ala ya da ka ke majugude gaboneo bara ko ni ba obure mais comme ibeka tani ina jugudo c'est pour cela ala ibeka do aw gantigala e ma Habib si la flebe ngoya ndi se ka fenjugo fo alima parce que le kuma ka intérêt de ko ayaka intérêt personnel so anana sigi bamako ya ay gabon fere normalement ne Habibu kuye ma kunandie gabonais manga Habibu neni abo ya fo makuma konala ni ma logoma ta ka so do hira ka so Habibu e kunkanga to people de kofer o bunya no karamanga kima Habibu mimi na andi ma ana na andi mino gira galni onon galle moko galle mawdo depuis la wali Habibu sira de banga duguna uni nyokonche awa duye dubade mo be jigiyene mais président ka influence o de esro bobi gabon dem son de wili ke eneni bi ogo na bi komi ni ye nyegene ke sans fait abe jigiyere ka ou ni nyegene ke ni bamba pora konala kiki c'est abe comme tende mawo maye ngeni gabon na sababu mabo ela a jatiki sababu bora ela Habibu silla e manga soko mais gabon ya ko na masadi blade muso ya te ala do ate kira do kafiri do ate seli ate ala do ate kira don
ate ala do ate kira do mali be gele la jinya ko na mi kan ga gele ya do ne o fo ibe ka o do ngoni ya me mali ni ya me jamana ngo taxi de do ngo malte de la do ma ba kele aw yo ari sanze ma ba kele na impôt ta do 14000 aw bo jate million do o kume do fra mali recette ko bate do fra ka ibe ka obe na ne ka kuma na mairie district kume 20 millions de euros par jour n'a fɔra bi wari bɛ bɔ trésor de la ka di olu ma jamana bɛ taa fight la ou b'a tɛ taa fight la anw ta ye mun ye an b'a baara de kɔnɔ c'est pour cela an b'a dɔn so an kɛrɛlen tɛ dɛ hali tɛ se k'an tɔgɔ bilahi n tɛ se k'a sɛbɛn mais an b'a baara de kɔnɔ an y'a baaraw kɛ an ye duguma baaraw kɛ ka yɛlɛ sanfɛ ka jigin duguma an y'a bɛɛ y'an ɲɛ la 1990 ne ye baara daminɛ novembre 90 ne ye baara daminɛ 26 mars 91 ne ka magasin jenna bon o tigi bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ma deli ka da baara courage ma deli ka kɛ depuis ala ye n da diɲɛ kɔnɔ mais ala wali ɲuman dɔn mais ala tanu bɛ kira tanu bɛ n fa ni n ba tanu bon gɛlɛya mun natɔla filɛ nin n y'a fɔ san 3 bi an filɛ a gɛlɛya kɔnɔna la i bɛ ka e kan ka anw de ɲini e kan ka arasa de ta anw n'a ɲɔgɔnnaw an ka conseil d'i ma dugu la an ka conseil d'i ma kɛlɛ kan jamana ka taga nin bolo la ka taa nin bolo la ka taa nin bolo la yali ala k'an ka hakɛ minɛ k'a di i ma sinon Buwe bɛ ka intérêt de suit dɛ Buwe Mayiga e di fa di fa a lajɛ i ka jamana kɔnɔdenw lajɛ i ka 86 i k'o lajɛ i ka bi lajɛ Buwe don min na i bɛ kuma Musa Tarawele fɛ f'i ka bɛ sigi i ko ça va pas i ko fonctionnaire tɛ ka sara i ko ça va pas ko balo ka gɛlɛn i ko ça va pas ko yurugu bɛ jamana in kɔnɔ mais Buwe e filɛ nin a tile kɔnɔna la bi diɲɛ développé don tile mun kɔnɔ la bi e b'a kɔnɔ n t'a dɔn ko 20e siècle e b'a tile kɔnɔna la bi kunun dun o y'a sɔrɔ kɔngɔ tilew don mais bi tɛ kɔngɔ tile ye bi kunkolo dɔrɔn de bɛ baara kɛ Buwe i b'i miiri o don na i bɛ bi lajɛ i bɛ ka bilasira ka na i bɛ ka coro ka jamana coro k'i yɛrɛ labɔ kɛnɛma mais bon kuma la kuma man ɲi da kelen na aw k'an bɛn merci sini ka ɲi